अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानक भाषा श्रेणी पर स्वागत करुच्ची मु ज्योत्स्नाराणी मिश्र। आज आम तुम साहित्य सुरभि बहिर द्वितीय प्रसंग विहंग विप्लव पढ़ा। तुम्हें विप्लव ना शुणी फरासी विप्लव, पाइक विप्लव, अगस्ट विप्लव, यहीपरि अनेक विप्लव ना शुणी विहंग विप्लव ना के शुणी न। विहंग विप्लव कौन? विप्लव अर्थ विद्रोह। पक्षी माने कौन विद्रोह कले ताहा एठारे लेखक अविकल पक्षी मानकर स्वर रे सते जेपरि से गल्प को लिखिछंती। आज आम यही प्रसंगटी पढ़िबा। प्रसंगटी पढ़िबा पूर्वरु आमे लेखकों विषय रे किछि जानिबा। यही प्रसंगटी को लिखिछंती महापात्र नीलमणि साहू। से 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम थिला वीरवर साहू एवं मातांको नाम राधिका देवी। तो साहू केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार, सारला पुरस्कार और साहित्य भारती पुरस्कार यही सब सम्मान रे से सम्मानित होते। से तांको गल्प गुड़िकरे कथा को स्थान दे थांती। तत्संगे संगे से भारतीय संस्कृति विषय रे मध्य स्थान दे थांती। से अनेक गुड़िए गल्प रचना कर जाइछंती। सेथि मध्यरु मिछ बाघ, सुमित्रार हस, विष्णु माया, अंधरातिर सूर्य, आकाश पातल और अभिशप्त गंधर्व इत्यादि। एही गल्परे गाल्पिक महाशय समाजर अविकल चित्र को पशुपक्षी वक्तव्य माध्यम रे प्रकाश करिछंती। ताहिले आमे एबे गल्पटी पढ़िबा। थर थर करी 3 थर आंब गछर डाल रे बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। हलदी बसंत एक प्रकार चढ़ई, तार देह पूरापूरी हलदिया देखा जाए। से आंब गछर डाल रे थर थर करी 3 थर बांधिलाणी। मात्र 3 थर जाक बुढ़ा मांकड़ से ही डाल रे डेई ता बसा को भांगी देइछि। जेते काकुति मिनती करी कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनिबा को नहीं। काकुति मिनती माने नेहुरा बा अनुरोध करवा, प्रार्थना करवा। जेते से कहले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुन नथिला। माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। हलदी बसंत, माँ हलदी बसंत तार मुंडरे चिंता माड़ी पड़िछि। बसंत ऋतु बा आउ केते दिन रहिबो। साहाड़ा गछ मानकरे फूल कसी धरिलाणी। आउ अल्प दिन रे पाचे हलदी गुरु गुरु दिसिबो। साहाड़ा गछर फूल हेलाणी, कसी हेइछि, ताहा जदि पाचिबो ताहेले हलदिया देखा जाए। बसंत ऋतु आगरु माँ हलदी बसंत चिंता कला। हलदी गुरु गुरु माने अत्यधिक हलदिया देखा गले ताको हलदी गुरु गुरु बोली कहा जाए। बुदा मानकरे शगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिसिबो। बुदा मानकरे शगड़ बाटुआ माने आउ काले शगड़ रे लोक माने जेबा आसीबा करथुले। सेही शगड़ जेउ बाटरे जाए तार दुई पटरे बुदा मानकरे कोली माने पाची थाए। ताहा लाल टह टह माने अत्यधिक लाल दिसिबो। सेते बेलको यदि छुआ हो जाइथिबे तेबे सेना सेमानंक कुनी कुनी थंडरे ए सब मिठा पाचिला कोली आधार दबो। माँ हलदी बसंत कहूची जे ए सब बसंत ऋतु रे हेबो। तेणु आगरु जदि आमे अंडा न देबु छुआ केमिति हेबो। आउ तार कुनी कुनी थंडरे मो सही मिठा पाचिला फल आनी करी खाइबा को देबी। छुआ सब चंचल चंचल बढ़ी जिवे। खाइबा को पाइले सिना छुआ माने बढ़िबे। तेणु सेही फल आनी करी देबी, ताहेले छुआ माने शीघ्र शीघ्र बढ़ी जिवे। किंतु ये परघर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखाई देउ नाही। किंतु ये जो बुढ़ा मांकड़ परर घर भांगुछि ताको हलदी बसंत
पर घर भंगा बुढ़ा माଙ୍କड़ बोली कही। से तो बसा भांगी देउछि आउ समाने कोठी अंडा देवे, से अंडा देव केबे आउ छुआ फुटिबे केबे। कुळु कुळु कुळुरु कुळु। तापरे पुरुष हलदी बसंत आसिला आउ तार स्वर कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु कही से कुआड़ू बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखे बसिला। आसला आउ तार माँ हलदी बसंत पाखरे बसिला। तार हलदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिशुथाए। हलदी से गछ खोजुथिला कौ गछरे से बसा बांधिव बोली, तेणु से खरारे मलिन देखा जाउथाए। कहिला बुझिल, पाख आखर आउ कौ गछ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सब गछरे बसा बांधि अंडा देई सारिलेणी। केतेक अंडा उजुमाउछंती आउ केतेकंकर छुआ फुटिलेणी। आमे एबे कौन करिबा? तापरे से पुरुष हलदी बसंत आसी कहिला जे आउ कौ गछ हेले आखपाखरे खाली नाही। सबुआड़े चढ़ई माने बसा बांधि देलेणी। आउ किए अंडा देलाणी, किए अंडा उषुमाउछि, काहार अंडारू छुआ बाहरिलाणी। उषुमाउछि माने से माने चढ़ई माने कौन करती, अंडा दे सारिला परे तार उपरे बसंती आ देहर उषुम से ही अंडा उपरे दियंती। ता फଳରେ अंडारू छुआ बाहरे। माँ हलदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। कांदी कांदी कहिला, सेही निआगिला बुढ़ा मांकड़ को जबत करिया पई कौन एठी केही नाही। माँ हलदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। आउ कोठी आमे बसा बांधिबा आउ अंडा देबा, एही चिंतारे से भांगी पड़िला। कांदी कांदी कहिला, से बुढ़ा मांकड़ को निआगिला बोली से गाली कला। निआगिला एक गाली। से बुढ़ा मांकड़ को गाली देला आउ कहिला, ताकू कौन जबत माने आयत्त करिया पई आउ एठी केही नाहंती कि बोली से प्रश्न कला। तापरे का 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 टीए करे काऊ काऊटीए बोधे आसिला। सेमानंकर बंधु डामरा कुआ हठात आसी पहुँची गला। डामरा कुआ आसिला का का करी। सबु शुणी सारी से कहिला, तुमे माने बड़ भीरु, बुढ़ा मांकड़टा को जबत करि पारुना हो। आमे काऊ माने काहारी अत्याचार सही पारुना हो। आम प्रति किए खराब व्यवहार कली आमे ताकू थंटरे खुंपी आउ नखरे बिदारी अस्तव्यस्त करदेऊ। सर्वसाधारण रास्ता उपरे समस्ते मिसी बड़ पार्टी ताकू गाली देऊ। तार इज्जत महत सारी देऊ। सेथिपाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नहीं। पुरुष हलदी बसंत कहिला, ताकू जेते नेहुरा होई कहिलु से कौन शुणुछि। आमे हेलु गायक जाति। बसंत ऋतुरे गीत बोलिबा आम काम। आमे तो आउ तुम भली लढ़ुआ जाति नहु। पुरुष हलदी बसंत कहिला, कौन करिबु आउ आमे ताहेले। आमे ताकू तो केते काकुति मिनती हेई अनुरोध प्रार्थना कलु, किंतु से शुणुला नहीं। आमे तो गायक जाति। गायक माने समाने गीत गाती। मधुर स्वर रे तांकर स्वर बाहरी थाए, तेणु ताकू आमे गीत गाती बोली कहउचु। लेखक तांको कहिसंती गायक जाति बोली। बसंत ऋतुरे समाने गीत बोलंती। आउ काऊ मानक परी आमे लढ़ुआ जाति नहु। माने लढ़ी पड़ती सेमाने। तांको उपरे जदि कौनसी अत्याचार हैला सेमाने लढ़ी पड़ती। युद्ध प्रकृति लढ़ुआ माने जे युद्ध पाई आगभर हो जाए। एही समय रे आकाश रे सुभिला चिरिंग चिरिंग चिरिंग। काऊ तार डोला दुईटा को बुलाई ऊपर को थंट टेकी कहिला, ओह गंगेई महाराज परा, आसिबा हेउ आसिबा हेउ। गंगेई बोली गोटिए चढ़ई, ताकू माने गंगेई महाराज बोली कहिसंती। से तांको आसिबा पई काऊ कहिला। गंगेई आसी काऊ पाखे बसिला। काऊ पचारिला, आउ सब खबर कौन? गंगेई महाराज, आजिकाली तो तुम मानकर कच्चे बार। गाड़िया पोखरी तो सुखी आसिलानी, माछ दीटा भल मिलुथिबो। गंगेई पाखकू जेमिति बसिला, से काऊ कहिला, आउ तुमर खबर कौन? तुमे तो पोखरी गाड़िया सुखी जाइछि, माछ पाउथिबो खाइबा पई। कच्चे बार माने तुमर भल समय एइटा। चिरिंग चिरिंग चिरिंग। तापरे गंगेई तार शब्द बाहर करी चिरिंग 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 शब्द करी कहिला, नाई हो, मनीषंक पेट को तो सब नियंट पड़िलानी।
ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେ କହିଲା ମଣିଷମାନେ ଏତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ମାଛ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମିଳୁନି। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟାଏ ଗୀତ। ତୁମର ସେଇ ମନମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ, ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିବା ପୂର୍ବରୁ କାଉ କହିଲା ଯେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ଶିଳ୍ପୀ, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା ବୋଲି କାଉ କହିଲା। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ବଗ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର, କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନା, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। ବଗ କେତେବେଳୁ ପାଖରେ ଆସିକରି ବସିଛି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଡାଳରେ, ଆଉ ତାର ଡେଣାକୁ ମେଲେଇ କରି ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବଗ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁଆ ସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ। ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସେ ଶୁଆ କହିଲା, ବଗ ହେଉଛି ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପାଣିକୁଆ ମାନେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ଆଉ ସେ ମିନଟିଏ ମାନେ ମାଛଟିଏ ଦେଖିଲେ ସେ ଟପ୍ କିନା ତା ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ପକେଇବ ଆଉ ଖାଇବ। ସାରି କହେ ବଗ ଟିକିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ସାରି କହିଲା ଯେ ବଗ ଗୋରା ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛି, କଳା ଆଉ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। କାଉ କଳା ଅଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ବସାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସାରି କହିଲା। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ କୋଇଲିର, ତେଣୁ କୋଇଲିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, କାଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତେଣୁ ବଗ ତାହା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, କକ୍ କ୍ୱକ୍ କକ୍ କ୍ୱକ୍। ତାର ସ୍ୱର ସେ ବାହାର କଲା। ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ ବୋଲି ସେ କାଉକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲା। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧି ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ, ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ବଗ କହିଲା, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆସନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ କିଛି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆସି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଭାଗ ବସାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଲି କାଉକୁ ବଗ କହିଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ।
ତଥାପି ତାର ସହ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। ସିଏ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। କାଉକୁ ତ କଅଁଳେଇ କରି କଥା କହି ଆସେନା, ତାର ସ୍ୱର କର୍କଶ। ତେଣୁ ସେ କର୍କଶ ଭାବରେ ବଗକୁ ଗାଳି କଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମ ଜାତି ହେଉଛ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଯିଏ ଦେଖାଏ ସେ ତାର ମନ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି କାଉ କହିଲା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ, କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବଗକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇ ବଗ ତାହା ଶୁଣି ସେ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।